Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Kapin 30 ka mga individual nga gituuhang lango sa ilimno makahubog ang nagrambol sulod sa usa ka beach resort sa Cagayan de Oro City. Tinubdan sa kagubot ang giingong pagsablig og tubig sa usa ka lalaki sa usa ka bata nga gipalagan sa amahan niini. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nagtinukluray og nanglupad nga mga kinumo, gisundan gilayon sa pagkatumba sa pipila ka individual. Ingon ani naabtan sa mga mirespondeng pulis ang nahitabong rumble sulod sa usa ka beach resort sa barangay Bunbon, Cagayan de Oro City adlawng Sabado. Nasayran nga nagsugod kini pasado alas 3 sa hapon ug banda alas 4 kapin na nanawag ang resort management sa kapulisan. Gibana-bana ang di moubos sa 30 ka mga individual ang nalampigit sa rumble. Nauwang lamang kini diyang miabot ang kapulisan. Base sa investigasyon, naay usa ka bata ang isa ka beachgoer gisabligan sa usa ka hangtong edad og tubig og ni-react ang ginikanan niini, espesyal ang amahan hangtod nga ni escalate na og naanay mga verbal altercation nga nahitabo. Dugang sa PNP, sagad sa nalambigit sa gubot, mga residente sa Talakag Bukidnon nga mibisita sa mong resort para sa usa ka selebrasyon. Samtang ang usa ka grupo sab nagselebrar sa usa ka bunyag. Walay nagabrihan sa hitabo o wala na sab individual nga giaresto ang PNP human nagkasinabot ra ang nagbikil nga grupo. Gidirektahan pod ang katong mga person involved to proceed to Police Station 4 para mo file og kaso apan walay nagpakita or nagpatimaw ni adto og ang ato pong owners sa atong resort wala na pod sila ni resort into legal action tungod kay ingon sila wala na mapoy na damage sa ilang palibot. Nanawagan karon ang PNP sa tanang resort owners nga batasanong sigurohon ang seguridad sa ilang mga resort. Lakip na ang pagkontrol sa mga baligyang ilimnong makahubog. Dapat mo maintain sila og names or contact persons sa every guest or grupo nga mo ano sa ilang resort, at the same time og contact information, at the same time maghatag sila og sticker nga mga implementation sa ilang resort in aligned sa atong peace and order concern. Kauban si Jaybird Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.